and section C. Okay, section B. Diagram 7 shows the conversions of organic compound from one homologous series to another. Okay, next. Okay, now they give you alkane P hydration. So you can get compound Q. So what is compound Q? Alkene means double bond. Kita hydration and then dapat compound Q is what? Alcohol. Very good. And then alcohol bila berlakunya combustion mean react with oxygen. The product are carbon dioxide and water. CO2 plus H2O. Okay, now when alcohol there is compound Q oxidized, compound R is carboxylic acid. Okay, kalau oxidation dia pakai simbol bracket oxygen. Apakah dia oxidizing agent yang selalu kita guna for oxidized alcohol to form carboxylic acid? Acidified potassium manganate ataupun satu lagi acidified potassium dichromate. Okay, then compound Q when react with compound R, the product is compound S. So what is S? Ester. Very good. Okay, the relative molar mass of alkene P is 42. Determine the molecular formula of alkene P and the name the alkene. Okay, 3 markah. Macam mana kita nak buat? Okay, dia bagi kamu okay, dia kata molecular formula adalah 42. Okay, now kita tulis CH3 okay, kita kira berapa nilai N CH3 okay, bracket N equals to 42. So C, the molar mass of C is 12 plus hydrogen 1 times 3 bracket N equals to 42. Okay, so 15 N equals to 42, N equals to 3. Okay, satu markah dekat sini. And then dia minta kamu nyatakan apakah molecular formula dia. So molecular formula guna yang ini, ni yang atas ni expand je. Dah tahu 3 kan? So CH3 15N lah. Oh sorry, CH2. Tengok bagus alert. CH2. CH3 alkene kan? CH2. Okay, so dia betul kan? Okay, CH2 so ni tu. Ni semua betul kan lah ni. 14N, N equals to 2. So CH2 alright, CH2 N equals to 3.
Okay, 3. And then expand akan dapat C3H6. Markah yang kedua. Markah yang ketiga, name. So C3H6 nama dia adalah propin. 3 markah. Selesai. Okay, next. Compound Q can be produced. Okay, compound Q adalah alkohol. Okay, compound Q alkohol can be produced from alkene through hydration reaction. State the conditions and reagent used for the conversions of alkene P to Q. There is alcohol. And write the chemical equation for the reaction. Tiga markah untuk conditions and reagent use, and then 2 marks for the chemical equation. Okay, now condition dia apa? Okay, condition dia pertama mesti temperature. Very good. Temperature 300 degrees Celsius. Okay, pressure 60 atm, and then catalyst use adalah phosphoric acid. Okay, next. 3 markah untuk condition, and then chemical equation H6 plus hydration means tambah apa Hafizi? Hydration means add water. And then the product C3H7OH. C3H7OH. Okay, next. Okay, compound Q undergoes complete combustion. Alcohol undergoes complete combustion at room condition to release 7,200 cm³ of equation. Okay. Okay, sambung. Alcohol undergoes complete combustion at room condition to release 7,200 cm³ of carbon dioxide. They ask you to calculate the number of moles of compound Q burn. Okay, next. Kita pergi, kita tulis dulu equation tadi dah ada. C3H6H2O, C3H7. Dia kata 7,200 tu adalah mole of apa tadi? 7,200 adalah mole carbon dioxide. Okay, so apa yang kita nak buat? Hafizi, apa kita nak buat Hafizi? Carbon dioxide. Okay, C3H6. Sorry, C3H7OH react with oxygen. Apa produk dia? CO2 plus H2O, and then balance kat equation. So ingat, kalau nak balancekan untuk carbon compound, the first thing is kamu kena tengok amount of what? Carbon dulu. Okay, first tengok carbon. Carbon 3, so letak 3. After carbon tengok hydrogen. Tengok hydrogen sini berapa? 7 plus 1 mesti ada 8. So sini you put 4, 8. Last kali then baru kita calculate how many oxygen. Kalau tengok sini oxygen ada berapa ni? 6 plus 4, 10. Okay, this side kita ada 3. So macam nak dapat 10? 9 over 2, betul? So 9 plus 1, 10. Sini pun 10. Nah, begitu cara untuk membalancekan untuk carbon compound. Pertama, ulang sekali lagi, look how many carbon at the product and reactant. Second, look at the hydrogen. And last one, baru tengok pada oxygen. Kalau perlu buat in the form of fraction, okay, buat dalam bentuk fraction. But please careful dengan ni, takut kamu tak perasan. Dekat sini ada satu O. Okay, now, dia bagi kamu 7,200 cm³.
So kamu nak buat apa? Tukar dulu kepada dm cube. Okay, then 7200 cm cube tukar kepada dm cube bahagi dengan 1000. Okay, dapatlah berapa? 7.2 dm cube. Okay, then baru kita daripada dm cube tukar jadi apa? Mol. Mol apa kita nak cari ni? Carbon dioxide. So 7.2 dm cube tukar kepada mol bahagi, dia dah bagi tadi kan 24, akan dapat berapa? 0.3 mol. Dah siap ke belum? Belum. Okay, last one dia suruh cari berapa mol untuk alkohol, betul tak? They ask you to find mole of alcohol kan? Then just buat ratio. Ratio antara carbon dioxide dengan C3H7OH. Okay, so CO2 from equation is 3. C3H7OH 1. So kalau sini 0.3 mole, so alcohol become 0.1 mole. So inilah jawapan dia. So markah dia kamu akan dapat yang pertama equation 1 markah. And then find mole of carbon dioxide, markah kedua. And last one is for your final answer, mole of alcohol. Ifam boleh? Hafizi boleh tak Hafizi? Tak boleh. Okay, next. We go to the next question. Tak boleh cakap Hafizi, jangan simpan dalam hati. Okay, latex coagulate when compound R is added. Latex coagulate when compound R is added. Identify compound R. So compound R tu apa tadi? Carboxylic acid. So dia minta kamu teka apa dia? Bagi nama, jangan tulis carboxylic acid, dia nak nama. Hah? Ya ke? Kamu tengok, tadi kita dah kira dah. Tadi kita dah tengok. Alkin ni apa tadi? Alkin ni apa tadi? Alkin ni apa tadi? Propin. So, alkohol ni akan jadi propanol. Compound R akan jadi propanoic acid. So, jawapan dia adalah propanoic acid. Okay, so jawapan C1 propanoic acid. Okay, next C2. Okay, C2 dia tanya latex can also coagulate after being left overnight. Explain how the process occur. 5 markah, so kena ada 5 point. So point yang pertama, apa kita nak tulis? Bacteria in the latex. Are you sure bacteria in the latex? Bacteria in the what? Yes, betul. Bukan bacteria in the latex. Bacteria in the air. Okay, point yang pertama. Bacteria in the air enter latex. Mana ada bakteria dalam latex? Bakteria ni bakteria lah. Kalau microorganism tak semestinya dia bakteria, betul? Okay. So bacteria in the latex. Bacteria in the air enter latex. Okay, point yang kedua. Okay, active bacteria. Active bacteria will produce apa? Produce lactic acid that contain apa? Dalam lactic acid tu ada apa? Apa yang menyebabkan latex can coagulate? Because it contain pandai, hydrogen ion. Okay, point yang ketiga. Dia tulis apa? Active bacteria will produce
Hydrogen ion. Boleh? Boleh. Okey, yang ketiga, poin yang ketiga adalah apa? Apa poin ketiga? Macam mana boleh coagulate? Hydrogen ion. Hydrogen ion that contain positive charge will neutralize negative charge at the surface of protein membrane of latex. Okey, boleh faham ni? Apa cikgu kat depan ni? Nanti cikgu lukis. And then apa jadi? So the will break latex. So latex ini di luarnya diselaputi satu lapisan we call as protein membrane. Protein membrane ini charge ni adalah charge negatif. Okey. Suatu hari bakteria masuk ke dalam latex ini, di mana bakteria itu akan menghasilkan gas. Bakteria itu akan menghasilkan ion hidrogen. Ion hidrogen charge apa, Fizi? Oi, ion hidrogen charge apa? Plus. Okey, pandai. Plus. Cikgu selalu ajar kalau plus ni bila dia bertemu dengan minus, charge negatif, dia akan neutralize, betul? Okey, dia neutralize. Maksudnya dia bertindak balas lah, positif dengan negatif ni neutralize. Akhirnya apa yang jadi? Membrane luar ni dah jadi neutral, mean tak ada charge. Bila tak ada charge, apa berlaku? Dia dengan jiran sebelah dia ni saling langgar berlanggar, senggol menyenggol, langgar berlanggar. Lama-lama bila asyik langgar, membrane tu akan jadi apa? Baru cakap tadi perempuan kat bawah. Bila duk belanggar, lama-lama koyak lah, koyak. Okay, dia koyak. Bila koyak, dah terbuka lah benda ni, so tinggal lah latex dalam ni. Latex ni bila lama-lama dia akan berjumpa, akhirnya dia akan coagulate. Faham? Janji kamu faham konsep ni, kamu nak tulis ikut naik gunung, turun gunung, naik bukit, turun bukit, terpulang. Janji faham konsep asas. Okay, kalau dia tanya how to prevent coagulation, Sino? How to prevent coagulation? Apa pula kita nak letak? We want to prevent coagulations. Ammonia. Okey, sebab dalam ammonia ni apa? Dia adalah alkaline. So dia ada hydroxide ion. Okey, ini konsep kalau kita nak prevent coagulation pula. Okey, OH minus. Charge negatif. So charge negatif ni akan buat apa? Dia akan react pula dengan hydrogen ion yang dibawa oleh asid tadi. Betul? Okey, lepas dia dah bersama together neutralize, yang ini tak kacau. So protein membrane still maintain dalam charge apa? Negatif. So bila charge negatif, dia akan repel each other. So coagulations do not occur. Boleh? Itu sahaja konsep untuk latex. Pertama, how coagulations occur disebabkan oleh, ada dua sebab. Apa dia, Balkis? Apa dua sebab yang menyebabkan coagulation? Pertama, Balkis tak datang ke hari ni? Ya, Balkis. Ada dua sebab yang menyebabkan coagulations occur. Yang pertama,
Tahu. Itu semua orang tahu. Daripada mana hidrogen ion itu datang? Pertama daripada bakteria yang enter latex from air, betul. Yang kedua daripada mana, Rana Serin? Apabila kita letak asid dalam latex, itu dua. Tapi konsep dia masih sama. Cuma satu, kita letak asid dalam latex. Kedua, tanpa disedari bakteria from air yang akan produce asid. Okay, boleh. And then satu lagi macam mana to prevent coagulation. Okay, now settle soalan yang pertama. Okay, soalan nombor 8. Ada lagi Ada lagi. Okay, ada lagi. Okay, lagi. Okay, compound Q. Compound Q tadi apa? Alkohol. Tak habis-habis lagi alkohol punya cerita ni. React with compound R in presence of concentrated sulfur acid to form compound S. Compound S ni tadi apa ya? Ester. Okay, name compound S according to IUPAC nomenclature 1. Okay, apa nama compound S tadi? Kita pakai alkohol propanol and then kita pakai propanol campur dengan propanoic acid. So apakah nama esternya, Rania? Propyl propanoate. Okay, cikgu nak ulang sekali lagi. Untuk nama for ester, depan ni diambil sempena nama alkohol dulu. Belakang barulah diambil nama carboxylic acid. Yang ni senanglah sebab dua-dua pro, betul? Okay, andai kata cikgu guna ethanol. Kita reactkan dengan butanoic acid. Apa nama dia, Hafizi? Nama alkohol dulu Hafizi letak dekat depan. Lepas tu dia jadi grup metil. Apa nama dia, Hafizi? Etil? Pandai. Etil butanoid. Hafizi kan Amira yang jawab tu. Etil butanoid. Okey. Macam tu nak bagi tahu nama alkohol dulu baru nama carboxylic acid. Tapi for structural formula lukis mesti apa dekat depan? For draw the structural formula dekat depan mesti tulis apa? Mesti lukis gambar, mesti lukis structure untuk carboxylic acid. Okey, kalau propa berapa C? 3. Okey, 1, 2, 3. C yang ketiga ni mesti ada double bond O. So kita fill out with H. Okay, this one pun sama, fill out with H. Okay, ni dah settle. And then kita sambung dengan alkohol dia. Alkohol dia apa? Propanol. Propanol ada berapa C? 3. Isi sahaja 3. Okay, so propyl propanoate. Ada masalah? Ingat, untuk ester inilah yang penting. C double bond OO. Okay, next. 3. State the special characteristics of S. Apa yang paling famous? Sweet smell. Kalau soalan tanya sweet smell, tahu dah apa dia mesti adalah ester. Okay. Ya, sebenarnya kita sambung kepada soalan yang ke-8. Cino, okay? Okay, diagram 8.1 shows the apparatus set up to conduct electrolysis of concentrated potassium iodide. Okay, dekat sini nampak word dia apa? Concentrated. Lepas tu dia pakai pula iodide. Iodide ni maksudnya geng apa? Iodide ni geng apa? Geng halide. Halide solution. So ingat, kalau concentrated halide solution, iodide ke, bromide ke, chloride ke, kita kena pakai hukum yang kedua untuk ECS, iaitu hukum apa? Hukum concentration. Ingat sebab dia concentrated halide pula tu. Kalau concentrated, dia tak pakai halide. Contoh dia pakai potassium carbonate. Potassium karbonat.
Perlu tak pakai hukum kedua? Tak. So kita pakai kalau dia pakai potassium karbonat, kita pakai hukum yang mana? Hukum pertama. Very good. Okay, now tengok dalam potassium iodide ada berapa ion ya Balkis? 4. Apa dia Balkis? Okay, because the solution lagi K plus potassium dengan I minus. Okay, yang mana positif, yang mana anode, yang mana cathode Rania? Okay, yang tinggi tu anode plus yang cathode tu cathode lah. Negatif. Okay, dekat positif terminal ni yang akan pergi antara hydroxide dengan iodide, betul tak? So siapa yang kita pilih ya Yongjun? Iodide. Sebab apa Yongjun? Ya, betul. Sebab kat sini dia tulis concentrated. So I minus, release ke receive dekat anode? Release. So I 2 plus 2 E. Okay, observation dekat sini apa? What is the observation here? Tengok dalam ni ada solution ni. Brown solution form. Okay, ingat iodine kalau dalam air, dalam solution dia warna brown. Okay, now kita pergi pula dekat cathode. Cathode antara H plus dengan K plus. Kita pilih mana? H plus. Sebab apa Irfan we choose H plus? Lower in? Yeah, okay, very good. Lower in ECS compared to potassium ion. So H plus will release ke receive kalau dekat cathode? Receive E. So the product is H2. Observation apa kat sini Ifan? Pandai. Colorless gas bubble release. Very good. Okay, based on diagram 8.1, explain the reaction that occurs at anode and cathode. Explanation mesti ada ion that selectively discharge. Dah bincang pun kat atas. Reason. So ni 2 markah. Reason 2 markah. Half equation both 2 markah. Observation 2 markah. And then product 2 markah. Dapatlah 10 markah. So soalan macam ni kalau dia minta anode cathode, apa kita kena buat? Buat dalam bentuk in the form of table supaya sedap mata examiner menanda. Ini tulis macam esei, ingat cikgu ni apa? Cikgu bahasa Melayu nak tengok satu-satu juling je mata. Okey. Sekejap Okay, so yang pertama kita tulislah anode. Kita pun dah bincang dah tadi, cathode. Lam dah buat dalam table ke Lam? Ke Lam tak jawab soalan ni? Lain kali buat dalam bentuk table ya. Soalan-soalan yang boleh buat dalam bentuk table, buat dalam bentuk table. Rania aku buat dalam bentuk jadual kan? Bagus Rania, sedap mata memandang. Okey, yang pertama ion selected. Okey, ion selected for anode tadi apa adalah iodine ke iodide kalau ion? Iodide. Ion. So, kita buat satu-satu lah nanti kamu pending. Okey, lepas tu dia tanya reason. Okay, reason kenapa we choose iodide ion compared to hydroxide ion. Kenapa ya? Cisam? Why we choose iodide ion compared to hydroxide ion? Now, kalau lower ECS, OH. Shino, why we choose iodide? Okay, so cara tulis adalah concentration. Kena tulis concentration of iodide ion is higher than concentrations of
hydroxide ion. Okay, after reason, apa tadi dia minta lagi? Okay, half equation. Half equation. So half equation, okay, half equation is I minus release electron jadi I2 plus kecil lah pula 2E. And then balancekan dia. Okay, half equation settle. Okay, after half equation, dia minta kita tulis apa lagi? Observation. So observation dia apa? Dah bincang juga tadi. Observation dia apa? Okay, brown solution form. Okay. Last kali. Conclusion apa dia kata? Sorry, product. Okay, product. Apa produk dia? Iodine. Tak payah tulis iodine gas ke, iodine solution ke, tulis je iodine pun dah selamat dah. Ada siapa dia tulis iodine gas, dah salah kat situ. Okay, now we go to cathode. Ion selected tadi apa? Hydrogen ion. Reason? Because of what? Okay, because hydrogen ion lower position in ECS compared to A ion. Okay, half equation. So half equation H plus receive electron H2. So balance, put 2 here, put 2 here. Okay, observation dia apa? Amirul, observation dia apa Amirul? Pandai. Colorless gas bubble release. Okay, produk dia adalah hydrogen gas. Bagaimana kita nak test hydrogen gas ya, Ifan? Yes, perfect. Burning wooden splinter, pop sound, produce. Kalau dia tanya how to test gas hydrogen gas, tulis put burning wooden splinter at the mouth of test tube or boiling tube. Markah yang kedua, pop sound, produce. Okay, kalau dia tanya how, ya apa? Macam mana? Observation. Betul? Mana? Gas bubble isi satu katot. Gas bubble is released at the kettle. Betul. Nanti datang markah situ. Betul. Cikgu tu perasan. Okey, Rania, macam mana kita nak test pula produk iodine tu? How to test iodine solution tu? Add few drops of starch. Then brown solution turns dark blue. Okey, selain daripada starch, kita boleh guna apa ya? Pandai, 1,1,1 tetrachlorobutane. So, observation, brown solution turns purple. So, mana-mana boleh guna. Kalau tak reti tak tulis 1,1,1 trichloromethane tu, kita pakai starch. Okay, now. Okay, now we go to question B. Okay, question B is voltaic cell. Okay, untuk voltaic cell, what is the first thing yang kamu kena identify? Okay, Hafizi. First, kamu kena tahu yang mana negatif terminal, yang mana positif terminal. So, macam mana nak kenal pasti Hafizi? Benda basic, macam mana nak tahu? Oh, yang ini minus, yang ini plus. Macam mana? Amirul, macam mana?
Tengok ECS. So kalau ECS dia berada di higher position, dia become negative. Kalau dia lower in ECS, dia jadi positive. So magnesium is negative terminal and then copper is positive terminal. Untuk voltaic cell, the movement is from negative to positive. Okay, what happened at Mg? What happened at Mg? Mg metal will release electron to form Mg2 plus 2E. Okay. And then dia akan bergerak ke kanan, betul? From magnesium to copper. Okay, sebelum tu, look at the sodium chloride solution. How many ions in sodium chloride solution? Shino. How many ions in sodium chloride solution? 4. Okay, we have Na plus, we have Cl minus, H plus and OH minus. Okay, so bila elektron ni bergerak kat luar begini, okay, turun ke copper metal, elektron charge apa? Elektron charge apa? Negatif. So yang akan terima ni adalah apa? Positif ke negatif? Elektron tu negatif. Yang akan terima dia apa? Positif. So positif mana? Adakah copper sendiri yang terlibat? No. Kita kena tengok positif ion yang ada dalam solution. So kita abaikan yang negatif, kita tengok positif. So positif ada dua. Yang mana kita nak pilih ya? Pilih yang lower in ECS. That is H plus. So apa jadi dekat sini? Okay, cikgu tulis kat sini. So apa jadi dekat sini? H plus receive electron untuk hasilkan H2. So 2E, 2H here. Ada masalah? Okay, so observation dekat sini samalah colorless gas bubble release. Kalau dekat sini apa observation dia? Daripada Mg dah jadi Mg ion. Observation? Kalau ditanya, what is the observation at negative terminal? Magnesium electrode become thinner. Very good, pandai. Okay, soalan yang pertama, state the positive terminal and negative terminal. Satu markah. Write the half equation at both terminal. And then markah yang terakhir dia minta kamu combinekan the ionic equation tu sebenarnya. Okay, now positive terminal. Okay, positive terminal adalah copper, negative terminal adalah magnesium. Dua markah. Okay, then half equation at positive. So, dia akan jadi apa? Half equation at negative. Okay, half equation at positive. Positif tadi H plus kan? Okay, H plus E and then H2. 2E, 2H plus. Negative terminal tadi, magnesium itself will release electron to become Mg 2 plus 2E. Okay, selesai. Okay, next. Dia tanya apa? Last kali dia minta kamu combinekan equation ini. Macam mana nak combinekan jadi ionic equation yang penuh? Apa kita nak buat? How to write ionic equation for both? Pertama tengok apa? Tengok elektron sama tak? Sama, potong saja dan combine. 2H plus, ambil reaktan yang kedua iaitu Mg, settle. And then tengok produk H2 plus Mg2 plus. So ini markah yang ke-5, markah ke-4, 3, 2, 1. Olah halusnya. Dia tak tulis tapi dia minta 5 markah kat situ. Yang mana?
Kenapa dah pilih? Ya Allah, aku cakap tadi macam nak sakit tekak dah. Sekali lagi. Okay. Untuk magnesium tak ada masalah Okey, kenapa hidrogen ion kan saya kata tadi, bila magnesium ini dia release elektron, elektron tu akan bergerak melalui external circuit, betul? So dia pun lalu dekat sini, dia pun turun. Kalau negatif, kawan dia mesti apa? Positif. So mana satu positif yang awak nak ambil? Hidrogen. Kenapa hidrogen? Sebab dia lower position in ECS. Okey Rania. Ya, untuk voltaic cell memang inilah konsep dia. Takkan. Abaikan apa panggil? Abaikan elektron ni. Contohlah kalau dia guna sodium chloride. Sodium chloride. So copper chloride. Cu2+. Lepas tu kita ada Cl-, kita ada H+, kita ada OH-. Kita pilih siapa Rania? Pandai. Cu2+ tau, bukan Cu ni. Cu2+ sebab dia lower position in ECS. Macam mana? Untuk voltaic cell. Kita pilih ni lah, kita pilih hidrogen juga. Sebab yang itu bukan faktor concentrated, okay? Okay, now. This experiment is repeated by using different pair of metals. Okay. Mg dengan copper. Siapa positif terminal? Copper. Okay. X dengan Y. Mg dengan X. X dengan Cu tak tahu. Okay. Mari kita lukis dekat tepi ni. Kita cuba lukis lah. Okay. Mg dengan Cu dulu. So Mg dekat atas. Cu dekat bawah. So 3.1. And then apa lagi kita nak buat? Mg dengan X dulu. So Mg dengan X positif terminal. So agak-agak dekat sinilah sebab dia 1.8. Okay, so ini 1.8. Okay, lepas tu dia minta kita kira apa? X dengan Y. Okay, X dengan Y pula. X dengan Y positif. Okay, bawah lagi 0.3. Lepas tu dia minta X dengan Cu. X dengan Cu. So agak-agak siapa positif terminal? Cu. Okey, berapa bacaan dia? 3.1 tolak 1.8. Lepas tu? 3.1 tolak 1.8. Itu sajalah. So dapat 1.3 volt. Okay, based on the value of potential differences, arrange the metal in descending order in ECS. Satu markah. So descending maksudnya tertib, menurun. Menurun daripada tinggi ke rendah. So yang pertama apa? Mg follow by X. Lepas tu Y. Lepas tu Cu. Baca betul-betul descending order. Okay, next. Predict the value. Ini satu markah. Predict the value of potential difference and the positive terminal for the pair of metal X and copper. Explain your answer. Okay, dia minta kita predict. Predict tu sekali dengan calculation tau. Okay, so kira lah. Okay, calculation. 3.1 volt minus 1.8 volt. Betul tak? Okay, lepas tu sama dengan 1.3 volt. So ini markah kedua, markah ketiga. And then dia tanya, explain. Okay, and then dia minta kamu nyatakan positif terminal for the pair of metals X dengan copper. Dah tulis dah, positif terminal is positif terminal adalah copper. Okay, markah yang keempat. And then dia minta kita tulis reason. Explain kenapa kamu kata positif terminal, kenapa kamu kata copper at positif terminal? Sebab apa? Ifan, kenapa kita kata copper is positif terminal? Sebab
Takkan dalam exam cakap dia bawah. Nak cakap macam mana nak tulis? Copper is lower position than X in. Yes, perfect. Boleh. Copper is lower position in ECS. Mesti bagi tahu compared to X. Okay, ya. 5 markah ya. Sini. Mana? Oh, dia kat sini. Oh, ni salah. Ni 2. Tak ada reason. Reason tak ada. Ni boleh. Yang ada tu. Cikgu tak perasan. Boleh satu markah tambah. Okay, next. Okay, kita pergi section C. Tu nak take 5. Sambung. Okay, sambung. Sendiri tanya, sendiri jawab. Okay, kita sambung section C. Okay, diagram 9.1 shows a flow chart for a qualitative analysis of salt X. The green color of salt X is heated strongly to produce. Okay, keyword dekat sini yang penting. Green color. Apa yang green color? Apa salt yang berkemungkinan green color? Mana-mana salt yang ada ion apa? Mana-mana ion yang ada, mana-mana salt yang ada ion apa? Fe 2+ ataupun kalsium copper carbonate. Cikgu ulang sekali lagi. Kalau green color of salt kemungkinannya mungkin kalau garam itu ada ion 2+ ataupun dia adalah copper 2 carbonate. Copper warna apa? Kalau salt itu ada copper ion sepatutnya warna apa? Biru. Tetapi special untuk copper tu carbonate dia warna green. Okey, mari kita tengok daripada diagram 9.1 ni. Kita pergi satu-satu. Okey, so X, solid Y. Okey, kita tahu carbon dioxide gas release. Bila kita panaskan ada carbon dioxide gas release. Agak-agak apakah anion yang ada dekat sini? Carbonate, very good. So, tapi green color, the one and only carbonate yang green color, apakah dia? Copper tu carbonate. So, agak-agak apakah solid Y? Pandai. Apa color? Apa warna? Black. Okay. Copper oxide react dengan nitric acid. Okay, ini nama dia reaction antara metal oxide dengan acid. So dia akan dapat apa? Okey, cikgu tulis dekat bawah ni. CuO plus nitric acid and then the product are copper 2 nitrate campur pandai H2O and then balancekan equation. Okay, so blue solution is copper 2 nitrate. Okay, next. Carbon dioxide plus lime water. Okay, so precipitate 5. Apakah lime water? Lime water, Rania. Oh, bagus. Calcium hydroxide. Okay. Nanti kita tengok apakah precipitate-nya. Okey, ada X, Y and Z. Ada tulis tadi X apa? X adalah okey, kalau dia kata identify tak tulis nama pun tak apa, boleh tulis equation. Kalau tulis nama jangan lupa copper mesti kena tulis oxidation number. So X adalah copper 2 carbonate. Y apakah? Copper 2 oxide. And Z adalah copper 2 nitrate. Okey, 3 markah dekat sini. Describe briefly chemical test to verify cation and anion in Z.
So Z tu apa? Copper tu nitrate kan? Apakah ionnya? Anion nitrate. Cation Cu2+. So kita kena test Cu2+, kita kena test NO3-. Okay, so how to test? Okay. Test Cu2+. Okay, macam mana kita nak test Cu2+? Dua kaedah saja. We can use either NaO, excess NaO, ataupun satu lagi kita guna excess. Pandai. Hanya ada dua sahaja solution yang kita boleh guna untuk test copper 2+, iaitu sama ada kita guna NaO ataupun kita guna ammonia. Okey, cikgu guna NaO, okey? Okey, add sodium hydroxide solution into kita tulislah nama dia siap-siap. Copper 2 nitrate kan? Nitrate solution. Okey, lepas tu until terus tulis macam ni ya, until excess. Mesti ada perkataan until excess. So observation dia apa? Tu satu markah observation. Pandai. Okey. Blue precipitate insoluble in excess NaO is formed. Kena tambah insoluble sebab ada yang soluble, betul tak? So kena tulis blue precipitate insoluble in excess NaO is formed. Dua markah. Okay, then test for nitrate NO3-. Okay, macam ni kira nak test nitrate? Ulang sekali lagi yang apa Cindy ni. Okay, cikgu tulis. Cindy suka tapi tulis N. Okay, sekali lagi. Cindy suka nasi. Anti-clockwise. Okay, first bubuh H. H mana? Tengok echo. Bubuh echo. H, tengok echo atas. Okay, ni nak buat ni, tengok echo belakang. Okay, then sini A. AG, NO3. Okay, ni B. BA, Cl2. Ini F. Fail. Fe, SO4. Dan ini ada concentrated H2, SO4. Sekarang kita nak test nitrate. Ni, kita nak test ni. Test nitrate, tengok echo dia. Guna ni yang cikgu bulatkan ni. So, step yang pertama. Okey, 3 markah ya. 2 markah dah dekat atas. So, ni tinggal 3 markah. Okey, apa kita nak tulis? Okey, add 2 cm cube. Kita test, kita guna test tube. Test tube maksimum boleh pergi berapa? Test tube, one test tube can fill maximum 10. So, kalau campur-campur mesti maksimum dia 10. Okey, add 2 cm cube. Pertama kita pakai dilute sulfuric acid into the copper 2 nitrate solution. Okay, markah yang point yang kedua. And then add 2 cm cube of iron 2 sulfate solution and shake the
mixture. Okay, then barulah kita bubuh. Add few drops of concentrated. Kejap boleh? Add, memang kena ada slanted lah. Add few drops of concentrated sulfuric acid. Tidak tulis ayat slanted tak tambah. Sulfuric acid with okay, and slanted betul the test tube. Okay, and then observation apa? Brown ring is formed. Ataupun sedapkan sikit ayat kan ni, slanted the test tube. Kita buat ni dululah. Kita slanted dia dulu. Okay, kita slanted the test tube first. And add few drops of concentrated acid along the what? Along the wall of test tube. Kita slantedkan dulu. Slantedkan dulu and then kita letak acid along the wall of test tube and then the product is brown ring. Okay, selesai 5 markah dekat sini. Okay, now kita pergi soalan seterusnya. Carbon dioxide gas react with lime water to form precipitate V. Write a balanced chemical equation. Okay, carbon dioxide. Tadi Rani dah cakap dah. Lime water is calcium hydroxide. And then apa produk dia? Salah ni. Okay. CaOH. Produk dia apa? Calcium carbonate plus H2O. Ini produk dia, calcium carbonate sebab precipitate kan? Plus H2O. And then make sure balance 2 markah. Balance ni. Lime water is calcium hydroxide. Calcium carbonate is the product plus water. Okay, B. Okay, diagram 9 shows the experiment golden rain where lead to iodide was crystallized from hot solution by cooling, forming a crystal of golden yellow. Describe how lead to iodide can be prepared. Okay, sebenarnya lead to iodide ni apa ya, Fizi? Soluble ke insoluble? Soluble ke insoluble? Soluble ke insoluble? Insoluble, pandai? Okey, macam mana nak hasilkan soluble salt? Gunakan macam mana nak hasilkan insoluble salt? Kita pakai reaction apa? Double decomposition. Double decomposition reaction antara apa dengan apa? Soluble and soluble. Okey, tengok sini ya. Kita nak hasilkan PB I2, betul tak? So agak-agak kita nak pakai apa? Okey, PB letak dekat depan. So selalunya yang soluble apa adalah nitrate salt. So kita letak nitrate dekat belakang. And then iodide letak kat belakang. Agak-agak apakah yang soluble? SPA sahaja yang soluble, betul? All SPA salt soluble. So kita berbola potassium iodide. So hasil dia satu lagi apa? Lead to iodide campur dengan potassium nitrate. Okay. Okay. Now, 10 markah. Material apparatus 2 markah. Observation 1 markah. Chemical equation 2 markah. 2, 4, 5. Procedure 5. Apa beza material dengan apparatus, Ifan? Apa beza material dengan apparatus? Itu macam translate ikut BM je. Apparatus tu bahan-bahan. Material tu bahan, apparatus tu radas. Apa beza? Macam mana Rania nak tahu, oh ini material, oh ini apparatus.
Macam mana? Cikgu dengar jawapan orang bijak. Apa Mirul? Oh, bijak. Si bijak sila jawab. Oh, pandai. Kalau material? Ya, material tu kalau kita dah guna kita tak boleh ambil balik. Maksudnya kalau habis-habislah, contoh distill water. Dah basuh-basuh buang. Boleh ambil balik tak distill water dalam sinki tadi tu? So distill water tu kategori material. Litmus paper. Litmus paper. Material ke apparatus? Dah guna, dah rosak, dah nampak result. Masuk pergi mana? Tong? Sampah. Habis. Itu material. Conical flask. Guna. Basuh balik. Boleh pakai untuk next eksperimen. Itu kira kategori apparatus. Ingat, material yang memang tak boleh ambil balik, tak boleh pakai balik, tak boleh reuse. Kalau apparatus, boleh reuse. Okey, eksperimen dia senang saja. Cikgu lukis gambar dulu dan kita daripada gambar kamu boleh dapat apakah bahan yang kita guna. So, kalau ikutkan dekat sini, kita kena start with 2 solution, betul? So, kita mesti ada 2 apa, Hafizi? Kita mulakan dengan 2 solution. So, kita kena ada apparatus apa? Susah juga ya. Kita mesti ada apa? Okey, pertama kita mesti yang senang gambar dia kita letak beaker lah. Satu kita letak KI, satu lagi kita letak PB, NO3, 2. So eksperimen ni mudah. Okay, kamu measure potassium iodide berapa, kamu measure lead 2 nitrate ni berapa, and then kamu pourkan dia, stir, lepas tu kamu filter dia, betul? Okay, filter dah dapat dia punya precipitate, buat apa? Press between 2 filter paper, make it dry. Okay, mana kita tulis? Okay, yang pertama. Okay, tulis apa tadi bermula? Okay, material and apparatus. Okay, material 1 markah, apparatus 1 markah. Allah tertekan ni pula. Apa boleh? Sila. Okay, material. So, material apa yang kita guna? So, solution apa yang kita guna? Lead to nitrate. Nak pakai berapa mol? Nak pakai berapa cm cube? Kalau beaker boleh pergi berapa? Kalau beaker boleh pergi berapa? 50 to 100. Okay, kita pakai 50. Okay, 50 cm cube. Berapa mol selalu? Kita pakailah 1.0 mol per dm cube. Okay, lepas tu nitrate solution. Mesti ada solution. Lepas tu kita pakai apa lagi? Sama juga 50 cm cube. 1.0 mol per dm cube. Potassium iodide. Okay, lagi kita pakai apa lagi material? Material apa lagi? Distill water. Lagi filter paper, material ke apparatus? Material. Dah pakai, dah rosak, buang. Okay, so tulis kat sini filter paper. Okay, lagi? Okay, dah. 1 markah untuk material. Markah kedua, apparatus. Kita pakai apparatus apa tadi? Apparatus yang pertama we use beaker. Lagi glass rod untuk stir. Lagi untuk filter pakai apa? Kita filter pakai apa? Pakai jari ke? Filter panel. Okey, lagi nak ukur, nak measure volume, measuring cylinder. Okey, dah. Yep. Bergantung. Cikgu rasa kalau material tu lengkap baru dapat 1 markah daripada 1 markah. Kamu tak cukup kan? Ada yang kamu tak cukup Okey, now kita pergi kepada prosedur. Yang pertama, apa kita nak buat ya? Prosedur yang pertama. Pandai. Measure and pour 50 cm cube 1.0 mol per dm cube of copper. Copper ke? Lead lah.
Kita tengok copper kat atas tu. Lead to nitrate into a beaker. Prosedur kedua sama juga. Tapi tukar solution. Measure and pour 50 cm cube 1.0 mol per dm cube potassium iodide into a beaker. Step ketiga buat apa? Step ketiga, mix dulu. Mix both solution and stir it. Okay, next. Yang keempat, stir guna apa tu? Tambah, stir guna apa? Okay, by using glass rod. Okay, nombor 4. Apa nak buat? Lepas dah stir. Filter the mixture and rinse the precipitate with distilled water. So residue tu apa? What is the residue? Residue yang dekat filter paper tu apa nama dia? Yang precipitate tadi, lead to iodide. Okay, next. Nombor 5. Last sekali nak buat apa? Press the precipitate between two filter paper to dry it. Okay, selesai. Habis prosedur apa? Observation. Observation dia apa? Dah tulis kat depan tadi, dah tulis dekat soalan tadi. Observation dia apa? Observation dia apa? Lam, observation dia apa? Apa observation? Pandai. Yellow precipitate form. Okay, equation. Equation 2. So tadi kita guna apa? Tadi kita menggunakan potassium iodide bersama-sama dengan lead to nitrate to produce lead iodide and potassium nitrate solution. Satu markah kalau tak balance, dan balance kan? Kita letak 2 sini, 2 sini, balance 2 markah, total 10. Okay. Sambung ke stop? Kau boleh siap Saleh. Stop Stop dah letih Okay, kita stop. Kejap. Tarik nafas.